الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat atas baginda Rasulullah lewat ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat terbesar yang sedang kita rasakan di hari ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan satu bulan yang dinamakan dengan bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini bertepatan kemarin 12 Rabiul Awal adalah dilahirkannya satu sosok yang begitu kita nantikan dan begitu Allah sayangi terhadapnya, yakni dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat terbesar yang kita rasakan, karena berkat beliau kita mampu mengenal Allah, berkat beliau kita mampu melaksanakan bagaimana tata cara ibadah yang benar berhubungan baik secara mahdoh ataupun luar mahdoh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu kenapa kita harus merasa bergembira? Ini bukan hanya luapan hati kita masing-masing, bahkan ini adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul lakum mimma yajma'un. Dalam surah Yunus ayat ke-58. Qul, katakanlah Muhammad terhadap umatmu, bifadlillah, atas karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira,
wa huwa khairul lakum, karena yang demikian ini adalah lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa yang kamu kumpulkan. Pada tafsiran ayat ini banyak para ulama berpendapat, tapi ada satu ulama yang mengatakan bahwa tafsir terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran, artinya menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Dalam menafsirkan kata kul bi fadlillah, katakanlah karena dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan fadlullah itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fadlullah itu adalah keimanan yang kita miliki sejak lahir, wa bi rahmatihi, dan keislaman yang kita rasakan sekarang ini. Bi fadlillah wa bi rahmatihi, nikmat kita yang sudah kita punya, nikmat iman dan nikmat Islam. Adapun para ulama yang berpendapat bi fadlillah itu adalah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai tuntunan hidup. Kita membeli motor, membeli HP, pasti ada tata cara ataupun lembar surat bagaimana cara mengoperasikan HP motor dengan baik. Pun demikian Allah menugaskan kita hidup di alam dunia, ada satu koridor, ada satu aturan hukum, yaitu di dalam Al-Quran. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah dimaknai oleh para ulama yaitu dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rahmat Allah itu diartikan dengan dilahirkannya baginda Rasul? Karena tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Kenapa menafsirkan rahmat dengan lahirnya Nabi? Karena ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 48, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Makanya para ulama menafsirkan wa bi rahmatihi, artinya dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama ada yang berpendapat bi fadillah, ayat dengan diturunkannya Al-Quran, wa bi rahmatihi, dengan dilahirkannya Nabi. Falyabrahu, karena kita sudah mempunyai Al-Quran, mempunyai Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyabrahu, maka kita hendaklah bergembira. Dalam mengartikan gembira, ini sebagai dalil para ulama sebagian yang menyayang ataupun yang senang dengan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar kenapa kita merayakan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merasa bergembira kita dengan dilahirkannya satu sosok yang menjadi panutan kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inti dari semuanya ini bahwa kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal ini, mari kita meneladani Rasul sedikit demi sedikit. Apa yang dilakukan Rasul, apa yang diucapkan Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul, kita sami'na wa ta'na, mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika wa shukri sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shadiqul wa'dil amin.
اللهم صل وسلم على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.